يعني اليوم؟ Jara. جارة؟ Jara Naim. نعيم. نعيم زين. Customer na naman. Ay, nagpasalamat pala yung kahapon. Ni Madam. Tayo? Kahapon, Nag-message sa kay madam mo? Nag-message siguro. Ang service lang ngayon pala ang 7 to 12. Ngayon ang ano, te? 7 to 12. 7 to 12 Ah, sa Jara. sila ni Ann? Oo. Mauna pa tayo makauwi. Oo على nga pa. بعد 500 متر عند الدوار عليك الاتجاه نحو المخرج الثاني. تقول انشل شغل زين Angel. يعني مو كسلان انشل 100 شغل. Pero si Angel, okay man. Kaso lang di Angel, mais makalam. ها؟ Angel. Oh, ayun nga, te, minayong kami. Sabi ko, Jenny, ano na natin? Jen kasi, mamaya na. Kung anong gusto niya yung masunod. Yung ano. Pero okay naman si Angel. Wala namang problema. Okay, sige. Kung anong gusto mo, oh. O, i-ready mo na yung ano, kay balikan ko. Walang problema yun. Pero sunod. الخروج من الدوار. Iba yung, siya yung kape. Sa kape mo. Sa kape. Ay, akala ko totoong baka. Matagal na rin yan si Angel, ay. Oo, di ba? Yung kape mo lagi. Dugay na si Angel. Sa una pa siya. Noon pa. Oo, noon pa. Yung doon pa kami ni Abu Suruk. Marami pa. Di ba mas nauna pa yun siya kayan? Oo. Siyan bago pa naman yan. Hindi naman yan. Si Ann. Nakilala ko si Ann. Ang nag-ano. Ito mga camel. Oo nga, kabayo. Kabayo. Dito pala. Kabayo. Ano to? Kabit ang punta natin? Sa Batas Liga. لسه بعيد شوي. Kabit? بعد لا لكن غير Hada كذا. West Abdullah. هذا وسط أفريقيا. Yani, هذا طريق من هناك ورا لف فيه. هذا طريق نفس تشوف زين. ما في يوم خميس جمعة زين. هذا طريق خميس جمعة يروح من هناك طريق ثاني. نشوف بعدين. wala kasing pasok din ang mga ano, estudyante ngayon. Ha? Walang mga pasok kasi holiday, di ba? Siguro mga public. Ay, wala pala kayong pasok bukas. Meron o. Oh. Huwebes. Bis ko sa Huwebes. Wala may pasok sa Huwebes, eh. Ay, Martes pa lang bukas din. Martes. Oo nga, akala ko nga Miyerkules. Martes yan, Tuesday. Oo, akala ko Miyerkules bukas kasi tawagan ko si Maricel. Ano pa mo po? O hindi pala maaga naman. Hindi. Kasi si Maricel matapos trabaho 4:30 manggod. Kaya hindi siya makapasok. Oo, hindi makapasok kasi alam mo naman maglagyo-lagyo man tayo. Aalis alas 4, alis oo. Akala ko Miyerkules, inisip ko, ay Martes pala. Merkulis, saan? Akala ko Miyerkules. أنت ما يعطينا فلوس صح؟ أنت يعطينا فلوس؟ Ano may ano? أنا أفكر هو 5. Ah, sinawaran. أنت شيخ صح؟ Sino? Sawi Harami Marites? لا هي يعطينا 5 دينار. بعدين انا افكر انا ادخل كيف انا ادور ما في. بعدين يقول انا ياخذ. لا أنا أتكلم سمال هذا سمال.
bakit kaya naghanap siya ng nadafa?